Imam Konate hakɛtɔ Imam Jabi Cheikh Jabi a ye yafa ma an ka imamba Imam Jigiba a ye hakɛtɔ ye an fa fila min bɔra Maka ka na Sise ani Kamara a ye hakɛtɔ ye Président Adama an bɛ diɲɛ ɲini fɛ ni ji bɔnna kunkɔrɔ la farisogo bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la à travers vous an baden cɛman fɛn o fɛn k'a yɛrɛ sɔrɔ an karamɔgɔw n'an faw la a n'an kɔrɔw la a fara an dɔgɔw n'an denw kan u ka yafa ma an bamusow fana an bɛ siran ɲɛnaw fɛ ka daminɛ a ka présidenti la ka jigin an bamusow la an dɔgɔw n'an denw ni an kɔrɔw bɛɛ ka hakɛtɔ ye an'an baw an tɛna se ka foyi fɔ alu ɲɛna yan aw tun tɛ min kalama ka kɔrɔ juraw b'a fɔ ko ka ɲɛ bɔ ka yira ɲɛ na ɲɛ ta bonya de bɛ yirala la n'o tɛ a bɔra ɲɛ le la ne fɛ ni garisɛgɛ le ye kunnadiya dɔ lo pour moi-même personnellement i ka na ni jamana ni ɲɔgɔn kɔnɔ an n'u fɛ an b'a ye k'a fɔ jamana tɛ silamɛ jamana ye i ye na silamɛw sɔrɔ yan ka silamɛw rencontré ni jamana nin kɔnɔ o ye kunnadiyaba le ye an n'u mun bɛ bɔra kɔ kan ka na ne siɲɛ joona tɛ ka na yan an ka passage o passage n'an nana yan Imam Konate a ka adopté k'an di a yɛrɛ ye tuma dɔ la ka tɛmɛ a yɛrɛ kan a ka opportunité bɛɛ da yɛrɛ an ye pour qu'an ye se ka kuma silamɛw fɛ jamana nin kɔnɔ yan n b'a ye ko an ta kunnadiya lo parce que Côte d'Ivoire mako bɛ ko min na o dɔ le ye nin ye ka na ni mɔgɔ sanumaw sigi n'i ye ɲɔgɔn kan an bamuso sanumaw cɛkɔrɔba sanumaw ka n'olu fara ɲɔgɔn kan ko bɛ fɛ ka duwawu ɲini hijidenw fɛ lorsqu'on entend réception des pèlerins pour moi c'est au-delà d'une simple cérémonie. C'est plus qu'une prière, c'est même plus qu'une bénédiction. Anna ma foyi fɔ n b'a fɔra Imam Jabi ɲɛna Cheikh Jabi ɲɛna ko hali a ye na sigi ten dɔrɔn ka décor kɛ ka na sigi ka ɲɔgɔn filɛ ten dɔrɔn an bɛ bɔ ni kunnadiya dɔ le ye yan o ka thème min di yan ko n ye kuma kan c'est tout de suite même pas 5 minutes a fɔra ɲɛna ko n kan ka kuma hiji kan et j'ai 20 minutes et n bɛna américains ka ko ladiri ka kɛ cogo bɛɛ la pour ne pas déborder n ko Imam Konate ma même n'aw tun ka 5 minutes le di ne ma n ka fɛn min ye ni Ala sɔnna a bɛ se cɛkɔrɔbaw ma so an ma na an yɛrɛ ma yan jani bɛ se yan jamana b'a kalama k'a daminɛ jamanatigi yɛrɛ ma ka na se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba ma Cheikh Abubakar Fofana o bɛɛ b'a kalama chef venu pour l'Assemblée générale des Nations Unies Ala Takitima la journée du 21 septembre est décrétée comme journée internationale de la paix. L'ensemble des ambassadeurs de paix se sont retrouvés au sein des Nations Unies, car Myriam Daoudi-Nyoroma, c'est-à-dire le thème générique cette année, c'était comment transmettre
la valeur spirituelle à la nouvelle génération. Anu be diɲɛ kɔfɛ dɔn dɛ. Mɔgɔ tɔw bɛ jɔrɔ la o kɔ la, o kɔ bɛna kɛ mun ye sini, mais anw bɛ jɔrɔ la an yɛrɛ kun de la. Kosɔn n b'a fɛ hijidenw bɛna duwawu min kɛ, alimamiw bɛna duwawu min kɛ, kana dan yɛrɛ ma, a ye jigin an denw kan. An den cɛmanw n'a musomanw, a ye jigin an denw kan. Jɔrɔw b'a fɔ tuma dɔ la ko n'i ka muru ta k'a turu mɔgɔ la, n'a tigi bɛ ko dɔn a bi cɛ ka bɔ i kɔrɔ a t'a sɔrɔ. Mais n'i yɛrɛ ka muru ta k'a turu i yɛrɛ la, n'i me janto a b'i sɔrɔ a t'i jɛn. C'est-à-dire an bɛ ko o ko la bi, an kana to ka duwawu dɔ kɛ hali n'a kɛra miniti 2 ye ka ɲinɛ an denw kɔ. Kosɔn o kana duwawu min k'an ye Ala m'a minɛ n'an ma. Hiji ye fɛnba ye. Fɔra ko an ye dɔ fɔ hiji kan. Kamara ani Sise u ka fɛn min lɔn hiji la, u ka min ye hiji kɔnɔ, u ka degun min ye Mina sigi ni Muzdalifa sigi la, n'u tun kɔnna k'o lɔn ka kɔn hiji ɲɛ u b'a fɔ k'u tɛ taga. O kosɔn ne b'a fɔ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna, mɔgɔ bɛ taa Maka, i ka fɛn min ye libuko la Maka, i kana labɔ yan. N'i bɔra Maka ka na i ka fɛn o fɛn ye libuko la, n'a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ Maka sigibagaw la walima hiji tuma na, i kana lakali, parce que n'i k'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ siran o tɛ taga. Hiji ka gɛlɛn. O kosɔn Ala bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ hiji kan Kuranɛ kɔnɔ. A kuma ninnu bɛɛ n'i ka fara ɲɔgɔn kan arabukan na, a bɛɛ ye alifu jalali le. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أكما نبيك مكان جلوني akabina Maka yɛrɛ mankudu ka Maka yɛrɛ jira mɔgɔw la, ka Maka image jira, ka Maka n bɛ fɛ k'a fɔ ka Maka exposer k'a jira mɔgɔ min bɛ taa Maka k'a f'u ɲɛna fɛn jumɛn yɛrɛ de ye Maka ye. Ala ko inna awwala bayt, i m'a ye nin ye kumaba ye dɛ. Udi'a linnas alladhi bi bakatan mubaraka. A ko bon joona min, ale Ala yɛrɛ ka bon min sintin, Ala ka bon min sigi, Ala ka bon min édifié. O sɔn an ka Sheikh ba ɲininka na Sheikh Ghazali ko so jumɛn de b'Ala fɛ, Ala bɛ si yɔrɔ jumɛn de? O ka Sheikh Ghazali ɲininka ko Ala bɛ si bon jumɛn de kɔnɔ? Ala bɛ si bon min kɔnɔ, Ala ka so, Ala ka résidence, a ka si yɔrɔ, ninnu fila k'a ye. Sheikh ko Ala bɛ si bon 3 de la. Ko Ala ko ale ka bon joona min lɔ dugukolo kan k'a bila mɔgɔw ɲɛ, lallazi bi bakatan mubaraka. An tɛ don fasani na, n'an k'an b'o détail di l'heure kelen b'an sɔrɔ a la. O de ye alikaba ye. A m'a da ko fiiha ayatun bayinat. Kamana ko fɛnbabaw de bɛ alikaba kɛrɛfɛ. Alikaba yɛrɛ y'a damana fɛnba ye. I tɛna ingénieur dɔ dugukolo kan min b'a fɔ ko ale bɛ bâtiment ko kalama ko a bɛ se ka alikaba ɲɔgɔn wuli, a tɛ se, a mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ. A ɲɔgɔn ma sɔrɔ ka ko a ɲɔgɔn yɛrɛ fana tɛna kɛ yen. Et puis n'i bɔra alikaba kɛrɛfɛ i tɛ alikaba ɲɔgɔn ye fɔ n'i seginna ka taa yen. Ala ka kabala ko dama-dama dɔ fɔ a ka dɔ ta ko makami Ibrahim, ko an bɛnbakɛ Nabi Ibrahima lɔɔrɔ. I b'a ye an n'u ta lajɛ siranɲɛ ma se degré dɔ la. N bɛna Ala siyɔrɔ 3 nin fɔ ka Ibrahim ka kabanako min kɛra Seydina Ibrahim y'a sen la yɔrɔ la, an bɛna o détail dɔɔni fitinin fɔ mɔgɔw ye. Ko Ala bɛ siyɔrɔ 3, Gazali ko ten. A ka so joona alikaba ye. N'i tɛmɛna alikaba kɛrɛfɛ an karamɔgɔ, mɔgɔ o mɔgɔ ka alikaba y'a ɲɛ na,
o tigi tɛ dɛ min ka alikaba y'o tɛ dɛ ile min tagala ka taa alikaba yebaga filɛ k'i ɲɛ lɔra ten dɔrɔn k'a filɛ ala b'ile makoto alikaba yebaga kɛrɛfɛ alikaba yebaga kosɔn ala sabil misal k'i ɲɛ lɔ kamara ni sise la k'u filɛ ka ɲɛ sisan ala b'ile makoto olu kosɔn tuma dɔ la imam konate ta kumakan tɛ imam kamara imam jabi kumakan tɛ imam jigiba kumakan tɛ mais ala le ko a ma ko inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta wa itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima hɔrɔmamɔgɔ ni le mɔgɔ min k'i ma don hɔrɔmamɔgɔ la ala b'ile yɛrɛ fana fara kan mais c'est tout à fait le contraire ni k'i ɲɛ don hɔrɔmamɔgɔ la ala b'i ta tiɲɛ ala ka bon ni alikaba ye mɔgɔ min taara ka taa ala ka bon filɛ i m'a ye ko ala ka so wa m'a ye ko alaji beyitullah an yɛrɛ t'a fɔ julakan na ten wa ko alaji beyitullah k'a bɔra i bɔra ala ka so de kɔrɔ ten i bɔra ala ka so de la o ye ala siyɔrɔ le ye n'i sera alikaba la dɔrɔn ala sabil misali an karamɔgɔ bɛna peut-être détail dɔw di a ma ka lɔ alikaba kɔnɔ ka seri farida kelen pe kɛ seri fana fitiri le tɛ nana wa i ka fitiri raka saba kɛ alikaba kɔnɔ seri différence b'a ni misiri tɔw cɛ diɲɛ kɔnɔ seri 100,000 de b'a ni misiri tɔw cɛ mais maa lo ka farida joli seri alikaba misiri kɔnɔ ye alhamdulillah donc an karamɔgɔ ala ka so filanan o le ye misiriw ye ana masajida lillah la tad'u ma allah ahad ni ka don misiri kɔnɔ i donna ala ka so kɔnɔ kosɔn kolɔnbagaw fɛ même en plein guerre ni mɔgɔ borila ka don misiri kɔnɔ o tɛ s'a ma tugun ala ka so le ye misiri ye n'a fɔra mɔgɔw ɲɛna ko a ye cotiser ka centre dɔ san k'a kɛ misiri ou bien a ye cotiser ka misiri lɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye ko ça la même cette affaire là ça dure ça fait ceci an karamɔgɔ a bila i kunna ko n'i k'i ka dɔrɔmɛ kelen bɔ k'a don misiri la i ka ala ka so le lɔ ten a lɔnbaga le man ca mɔgɔ o mɔgɔ selila misiri ni kɔnɔ fo ka taa misiri ci ka bɔ misiriya la e ta pourcentage dɔ b'a la action dɔ le ka engagé ten a so sabanan imam gazali ko ten ko ala bɛ si bon min kɔnɔ ko le ye muminu dusukun ye an karamɔgɔ baba ninnu alamɔgɔ baba minnu sigilen bɛ k'an lamini ten olu dusukun ala bɛ si la ɲini ala bɛ si limaniyabagaw sɔnden kan de o kosɔn mɔgɔ min n'a n'ala cɛ ka di mɔgɔ min ka di ala ye cɛ o cɛ k'i ɲɛ don a la non seulement ile yɛrɛ tɛ dɛ ala b'i halaki siga foyi t'a la siga kɔrɔ foyi t'a la k'i ɲɛ don ala mɔgɔ la ala t'i to yen non seulement i yɛrɛ tɛ dɛ mais a bɛ jouer kɔ kan tuma dɔ génération fo ka taa génération 7 bi 7 kɛmɛ 7 kɛmɛ 70 kosɔn n'i ma se ka ala mɔgɔ dɛmɛ i ma se ka ala ko dɛmɛ i ma se ka ala ko kɛ i ka n'i bila ala ko la ala mɔgɔw dusukun ala bɛ si yen ni i m'a ye n'i sera yɔrɔ dɔ la ala ko la hadisi kurusi ko ten ko la yazal abdu yatakarraba ilayya bin nawafil an karamɔgɔ mɔgɔ o mɔgɔ k'i yɛrɛ di ala ma k'ala bato k'i yɛrɛ kalifa ala ma ka ala ko kɛ sɛbɛ ye a ma kɛ ni kuma yirima a ma kɛ ni namima a ma kɛ ni foyi ye fo ala yɛrɛ kama n'a sera yɔrɔ dɔ la ala bɛ yirima k'a k'a ɲɛna filɛri ye hali n'a k'a ɲɛ luile la n bɛ tagamasɛrɛ dɔ diya aw ma yan an ye sigi yan mɔgɔ dɔw b'an fɛ Côte d'Ivoire ala mɔgɔ dɔ bɛ yen n b'a lɔ ko Cheikh Abubakar Samasi Layi Buwake min bɛ kɛnɛjan a sera yɔrɔ dɔ la n'a ka taa lɔta a bɛ jama filɛ ten mɔgɔw sigilen bɛ ko mɔgɔ waa yirika a bɛ tɔsi ci ni tɔsi yelen sera mɔgɔ min ma ele mako ɲɛna o ye alamɔgɔw le ye alamɔgɔw bɛ yen dɛ n'a ka ɲɛ lu la k'i filɛ i n'a ɲɛ bɛnna ele ta ɲɛna mais n'a dusu sumani kɔrɔ fana i ta ɲɛna mais n'a dusu gbani kɔrɔ o ye o contraire le ala m'an bɛn n'an sen ma kosɔn silamɛw ye hakili to hiji ye fɛnba ye n b'a fɔla aw ɲɛna n ko an y'a lɔn ko safa ni maruwa cɛ n b'a kumaw tatala sanfɛ pour que an kana don wagati kɔnɔ qu'on puisse respecter le temps si le temps aussi il faut me signaler safa ni maruwa an karamɔgɔ an bamuso a ye yafa n ma han a ye yafa n ma safa ni maruwa ala k'a bila hiji kɔnɔ k'a kɛ hiji m'a fɔ ça fait partie des piliers de pèlerinage
mais mɔgɔ si tɛna sɔrɔ k'a f'i ɲɛna mun de ka Safa ni Marwa bila hiji la. Ne ka an karamɔgɔ jaabi hakɛ to ye n ka san 18 le kɛ n bɛ Côte d'Ivoire hiji organisé 18 ans. J'étais le secrétaire général de la commission CNOPM, comité d'organisation de pèlerinage à la Mecque. Mɔgɔ caman bɛ salle kɔnɔ yan n'o dɔw ka hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ san 18 n bɛ hiji organisé Côte d'Ivoire. Mais an karamɔgɔ waati dɔw ka se ni mɔgɔw nana ka bɔ hiji Madina, mɔgɔw bɔ ni Madina n'u donna Maka an bɛ mun f'u ɲɛna kɛ an b'a f'i ɲɛna n ko i sigi i labɛnna wa Safa ni Marwa b'i kɔnɔ na. Tawafu n'a mɛnna cogo o cogo tawafu n'a mɛnna ka tɛmɛ a tɛ tɛmɛ ni jama wɔrɔla cogo o cogo i tɛ miniti 15 kɛ tawafu la. Jama wɔrɔla cogo o cogo tawafu i tɛ miniti 15 k'a la. Mais Safa ni Marwa k'i bori ka taa Safa o ye siɲɛ 1 k'i bori ka se ka na Marwa o ye siɲɛ 2 ye o siɲɛ 7 bɛ dafa tuma o tuma an karamɔgɔ senkɔrɔla bɛ kɛ komi ka tasuma dɔgɔyara. Mbe bi Safa ni Marwa dugukolo kɔrɔ ka marbre le bila yen climatiseur le b'a la ventilateur bɛ yen o bɛ mɔgɔw fiyɛ mais Safa ni Marwa yɛrɛ tariku a sababu nana cogo jumɛn de ventilateur tun tɛ yen climatiseur tun tɛ yen suma tun tɛ yen sɔn mɔgɔ dɔw ma ban to don min na n'u ka malo don n'u fa la u bɛ sigi ko muso ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ ten n'a fa la to la dɔrɔn a b'a fɔ ko muso ye mun ye. I y'a jate minɛ duniya la tɛ adamaden dɔ dan k'i kɛ mɔgɔ sɛbɛ n'a m'i ka sababu ɲuman latigɛ ka bɔ muso la o tɛ diɲɛ kɔnɔ muso ye fɛn b'ale ye dɛ Safa ni Marwa sababu bɔra muso de la n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna tuma dɔ la an bamuso ye yafa ma ha ni muso sɛgɛnna ka taa se yɔrɔ dɔ la n'a sɛgɛnna ka taa se yɔrɔ la n'a den cɛ den b'a kɔnɔbara la walima a lani b'a sen kan walima a bɛ sinji la ma ou bien den minɛni b'a bolo ni den sera yɔrɔ dɔ la a b'a nata ale ye sa den ye balo hali n'a ma fɔ a dara. Waati dɔ ka na se n'a sigilen bɛ jama cɛman ten muso dɔ den ye kule ka kasi daminɛ why mɔgɔw ɲɛ tɛ den na dɛ den de bɛ kasi la dɛ i bɛ jama kan mɛn ko muso bɔ ni den ye kɛnɛma ba bɛ dɔgɔyama sɔrɔ den kosɔn ayiwa a sera o yɔrɔ la ala m'an bɛn n'an se ma ala m'an bɛn n'an se ma ala da ɲuman don kow la an karamɔgɔ Safa ni Marwa an bɛ fɛ ka histoire le fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛɛ y'a faamu. Kalau ni b'i yɛrɛ kalama n'i y'adamaden bɛrɛbɛrɛ ye hali bamuso n'i ma duwawu sɔrɔ i jija i ye furumuso ka duwawu sɔrɔ ko b'a lo dɛ n'i m'i furumuso ka duwawu sɔrɔ i jija i ye denmuso ya duwawu sɔrɔ walima i tɛnɛmuso ya muso dɔ ya duwawu sɔrɔ ka fara i ka duwawu kan ka sɔrɔ i fa ta kan n'a hajara ta a ka i bɛ sabari ka miniti 7 fara n ta kan a bɛna tila sisan. N'a hajara ta a sera yɔrɔ dɔ la cɛkɔrɔba tagala k'a to yen an tɛna don histoire la k'i muɲu ka so kɔrɔsi den fitinin b'a bolo cɛkɔrɔba taatɔ a ka ji foroko ani tamaro bɔrɔ 1 de to a bɛ o banna balo tɛ yen n'a hajara ta ka sankoro filɛ den bɛ kasi la a bɛ jɔrɔ la den na a bɛ jɔrɔ la a ma jɔrɔ a yɛrɛ la a bɛ jɔrɔ la den de la den hinɛ donna a la ka sankoro filɛ a m'a lɔ a bɛ min kɛ a ɲɛ bɛ Safa kuru la Safa kuru jɛnya n bɛ se k'a lafɛn ma je sais pas n b'a lafɛn ma aw fɛ yan a jɛnya c'est à dire ne ka étage lɔ n bɛ fɛ k'a fɔ ka immeuble lɔ ka se 3 niveaux a niveau 3 ou bien 4 na a jɛnya tun a ka jan n'o ye. Muso borila ka yɛrɛ kuru nin sanfɛ tile fariman kɔrɔ tile an b'a fɔ bi ko tile bɔra wa mun ka hiji k'a ye tuma dɔ tile bɛ taa se ka 57 degré tile n'a fariya a bɛ den ya den bɛ kasi la a borila ka yɛrɛ kuru sanfɛ a bɛ filɛri kɛra a ɲɛna a bɛna mɔgɔ dɔ ye ou bien a bɛna kɔnɔni ye a bɛ munumunu n'a kɛrɛfɛ a bɛ taa ji ɲini o tigiw fɛ ka na di a den ma a borila ka yɛrɛ kuru sanfɛ a ma mɔgɔ ye a bɔra Safa a borila ka taa Marwa. A dimension man jan ɲɔgɔn na à peu près la même chose a ka yɛrɛ k'a filɛ a ɲɛna a bɛna mɔgɔ ye ka ji dari min fɛ a ma mɔgɔ sɔrɔ
muso tora taga ni segi la funteni ba kɔrɔ tere kɔrɔ maɲumanko la ala ye masa ye dɛ n'i sɛgɛra ala ye walahi ala b'a k'i ye n'i sɛgɛra ala ye mɔgɔ o mɔgɔ k'a fɔ ko ale ka sɛgɛ k'ala ye ko ala ma hɛrɛ k'ale faniya lo n'i kɔni sɛgɛra ala ala b'a k'i ye muso tora a bɛ taga ni segi la kuru fila ni ɲɔgɔn cɛ a wɔsira a tɔɔrɔnin don den bɛ kasira dɔrɔn a balila k'a ye mɔgɔ ma kuma muso fɛ dɛ ala le kumana a fɛ ala le ka sankoro dayɛlɛ ala le bɛ kumana na hajarata fɛ muso ka kun suru a ka barika ye hajarata ismaɛl ba a ka ismaɛl ba senju jɔsira duguma a ka ye ji bɛ bɔra a senju kɔrɔ ji bɛ bɔra a senju kɔrɔ muso in tun tɛ arabu ye misiraka le tun bɛ n'a hajarata boritɔ ka jigin a balila ka taa ji a bɔra den sen kɔrɔ ala ka se mɔgɔ tɛ se k'a dan lɔ a ko misiraka kan na ko zamzam 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 misiraka kan ni a ko n y'a lajɛ n y'a kori dɔnnibagaw ko n'a tun m'o fɔ n'a tun ma ji kori ko a tun bɛ kɛ ba ye bɔn silamɛya a ka di dɛ diɲɛ bɛɛ i jiden na mɔgɔ c'est-à-dire n'i k'a filɛ mɔgɔ miliyɔn 3 miliyɔn 4 ka to fara magakaw kan à peu près miliyɔn 8 bɛɛ bɛ zamzam ji nin min k'i ko a la hali sini kɔrɔ in a tɛ ja dɔ tɛ bɔ a la n'ala ka sebagaya tɛ jɔn bɛ se k'o kɛ et puis pire zamzam ji min nana kare ni kamaraboro ni a ka fitinin kɛ verre kɔnɔ k'a d'i ma ni k'a mini ŋaniya min ala b'i mako dilan k'a bɛn o ma a tɛ kɔrɔbɔ fo n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ dusukun man ɲi ala m'a mako dilan na donc a yira silamɛw na hiji ye fɛnba ye mais n bɛna n ka kuma kun cɛ ni min ye hiji ta bonya a baara ta sɛgɛ maɲumako min bɛ hiji kɔnɔ ani hiji kɔfɛla ka gɛrɛ n'o ye sa Camara et Assisi i m'a ye cɛ ka namu siri a kunna n ko Sise ma mun na e m'e ta gɔn bila distinction no ni arafa tile banna dɔrɔn u bɛ wele ko laji n'i ye muso bɛ wele ko haja fɛn min bɛ bɛn mɔgɔ tɔw ka kɛwari la alu fila tɛ se k'o kɛ tuguni mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i ɲɛ la alikaba kan i jija i bɔni kɔfɛ maka i ka ɲɛnamaya ye yirima tu fais partie de saints non seulement il yɛrɛ tɛ dɛ n'i ka dugawu kɛ mɔgɔ ye a bɛ jaabi mɔgɔw bɛ faniya le fɔ ko tile 40 tɛ dɛ fo ka t'i faga n'i ka dugawu kɛ mɔgɔ ye a bɛ jaabi mais en condition ile yɛrɛ bɔra ni doni min ye kunkuru i ka bagaji kɔnɔ maka ka na o doni ni ile yɛrɛ ye se a entretien na olu hiji ka gɛrɛ nka hiji entretien ka gɛrɛ ni hiji ye diɲɛ ko bɛɛ bɛ ten kosɔn an ka kuma laban n'o ye k'a fɔ laji ni laji ɲɛna o ye jija o ka hiji kana bɔ k'a bin o bolo bɔgɔ la n bɛna message min to an ka alimami bolo yan Konate n'anu bɔra tuma dɔ an tɛ mɛn an bɛ segin ka na an fana ka fɛn min an bɛ taa langali n b'a fɛ a ye jija ni occasion ni sen fɛ nin tɛ sɔrɔla ka caya je sais très bien que mɔgɔ dɔw b'an caman yan Côte d'Ivoire ka di mun ye et puis a ka di an bɛɛ ye nous venons de loin et même de très loin difficulté mun bɛ jamana kɔnɔ bɛ an bɛɛ ɲɛ b'a la a ye profiter ni occasion ni sen fɛ a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnni kɛ an fa jamana ye lajarabi jugu min k'an sɔrɔ ala y'an kisi a ɲɔgɔn ma waatiw la k'a ye denmisɛnw tun ka ko minnu kɛ o ka jamana perturber a tun bɛ ɲini ka mɔgɔw sigi an na mɔgɔ minnu t'a kalama ni k'i b'a kuma kɛ ko non on veut parler c'est pas la politique on veut la stabilité de notre pays la paix dans le pays mɔgɔ si t'an cɛ ma yan min ka somɔgɔ tɛ Côte d'Ivoire i bɔra Mali i bɔra Laginɛ i bɔra Sénégal i bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ tu as une famille en Côte d'Ivoire comme les Ivoiriens sont des familles ailleurs donc an ye jija an ye dugawu kɛ an ka farafin jamanaw ye mais comme annu bɛ bɔra Côte d'Ivoire la o kosɔn an bɛ dugawu ɲini a fɛ a ye dugawu kɛ an ka jamana ye lajarabi min k'an sɔrɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ ala k'an kisi a ma jamanatigi yɛrɛ a lebuko bɛɛ ala k'an n'a kisi a ma jamana siginin bɛ avantage mun kan n bɛ masaba in dari ka dɔ fara o kan ala m'o kɛla
diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ye na ka na fɛn ɲini an ka jamana kɔnɔ ka Côte d'Ivoire diya ka tɛmɛ Amérique kan Ala m'o kɛla an bɛna taa waati la waati min na gɛlɛya a bɛna gɛlɛya ekɔlisow kow ɲagaminen bɛ denmisɛnw tɛ kan ka ɲɔgɔn faamu joona den tun bɛ kalan n'a ka kalan kɛ a b'a karamɔgɔ bonya anw ni Konatew n b'a fɔ olu bɛ sɔn ka kɔrɔya ni anw ye dɔɔni mais jateminɛ bolo ma an tun bɛ maloya k'an ɲɛ lɔ an karamɔgɔw la mɔgɔ min k'i kalan hali o den i b'a bonya o tun ye valeur babaw le y'an fɛ mais bi ekɔliden de bɛ taa ka taa muru ta karamɔgɔkɛ kama parce que a bɛ taa ekɔli la ale bɛ tɔn dɔ de la politique mɔgɔw b'a pousser o bɛ ɲɔgɔn pousser ka ɲɔgɔn bila sira jugu kan an kana to an denw ye don fitina sugu nin kan mais Ala dari ka hakili ɲuman di an worodenw ma Ala m'o kɛla k'u ta ka bɔ fitina sugu bɛɛ ma Ala m'o kɛla k'an bɛɛ kana k'an bila sira ɲuman kan Ala m'o kɛla a message laban o le ye k'a ɲini aw fɛ a ye jija a ye bɛn kelen ma ce que nous avons vu inchallah nous allons rapporter que ça soit à New Jersey ici, que ça soit à New York, que ça soit à Washington, que ça soit partout aux États-Unis, à Kenya on fait. Chacun de nous a un défaut quelque part. Ni ka mi ye libumba la ñoo wore ka ñoo la li krefe. Angana ñoo la blanga ñoo korofo angana ñoo libu angana ñoo korotige. Kunu ibadallah, kunu ikhwana. Ay ke badma wiye. Ay ñoo kanu. alaka kira mangudu no kuma kan kira Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashrafu ala al-kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan ni korofori damati mena communauté o communauté da fa abe fa nga kuma lama emi amba muso kibarado fana be sama chogo dora wasi do la fana ka bo fa fe jamara ni kono alaka avantage min di awma ay jija ye duwo ka yai hinana ayan kanu ay ka chew fe ayu kanu an faw alaka avantage min di aw fana ma ay ka muso fe aya muso kanu chew ni muso ye faranyo kan we deun lamo nan tagala o sira kan jiye mo shitanda ama ñini ala fe ala man jera ñoy ala kana shitana do ance ala kana shitana mo sana ko duma na ñena shitana mo be doara ala kana o do ance no do ance ala kana mentlo diama أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.